How many of you ladies sincerely enjoy having people over at your homes? Son pocas, ¿eh? Not a lot. Y la pregunta la hago porque a muchas de nosotras nos puede encantar recibir gente en casa, pero para muchas de nosotras esto se convierte en un gran dolor de cabeza. And I say this because a lot of you do enjoy having people over at your house, but for other sisters it can be just a big headache. Sobre todo cuando viene esa tía de la familia que es insoportable y que desde que llega te está criticando, ¿cómo tienes la casa? Because sometimes you can have that family member, that aunt, that nitpicky aunt that's just like going crazy, like, I don't like how you do this at your house, and Así no se fríen los huevos. that's not how you fry the eggs. El closet no se arregla así. You don't put your stuff in the closet like that. En fin, que Dios bendiga a la tía, ¿verdad? God bless that aunt, whoever she is. ¿Y qué me dicen cuando se trata de amigos o desconocidos? Estos desconocidos seguramente no los vamos a recibir en casa. And what about friends and strangers? Some strangers we're not going to let into our house. Pero el hecho de recibir gente en tu casa, déjame decirte que es una realidad que tienes que enfrentar en algún momento o ya seguramente te ha tocado enfrentarla. And inviting people into your home is something that you probably have already faced or that you will eventually face. Y la cuestión aquí en sí no es eso, el hospedar. La cuestión es cómo lo vas a hacer o cómo lo estás haciendo. And having people into your house, inviting them to your house is not the question, it's how you do it. ¿Lo estás haciendo desde la perspectiva de la palabra o desde tu propia perspectiva? Are you doing this from the perspective of the word or from your own perspective and understanding? El tema de hoy es un tema que sé que todas conocemos, pero que a veces no ponemos en práctica. And the topic we're going to be talking about today is something that we're all familiar with, but maybe we haven't all put into practice. Y cuando me dieron la porción que debía compartir con ustedes, yo decía, es que voy a compartir aquí del hospedaje, de ser anfitrionas, de qué puedo compartir. Y a medida que leía la Biblia, encontré que sí es un tema muy interesante que todas debemos manejar y practicar. And as Janet was preparing the study, she saw the passage that she was about to teach, and she was like, oh, what am I going to teach from here? But as she studied it, she was able to find what an interesting way the Bible talks about this topic. La hospitalidad es importante para Dios, mujer, porque Él es el ser más hospitalario que podamos conocer. Sus brazos siempre están abiertos para recibir a todas las que quieran unirse a su familia. Ladies, hospitality is very important to the Lord. He's the most hospitable being. His arms are always open to welcome any and all who wish to be part of his family. Y en esta porción de la palabra vemos que la hospitalidad es el tema central. And in this topic, in this passage, we see that hospitality is the central theme. Al ver la hospitalidad de Gallo, vemos una poderosa expresión del amor de Dios a sus siervos. And in Gaius's hospitality, we see a powerful expression of God's love for his servants. Entonces vamos a entrar en tema. Yo les pido que nos preparemos de corazón y vamos a ver lo que el Señor nos va a decir acerca de este tema. El título del mensaje es La hospitalidad viene de Dios. Lo voy a repetir para que lo puedan anotar las que están tomando nota. Y felicito a las que toman nota porque no sabemos en qué momento las podamos necesitar. La hospitalidad viene de Dios. The title for today is Hospitality Comes from God. Hospitality comes from God. And it's wonderful to take notes, and I see that many of you are taking notes. And that's helpful because you don't know when you're going to need to look back at these notes for help and guidance in your own life. Y con este estudio vamos a ver dos maneras de mostrar nuestra hospitalidad a los demás. And in this study, we're going to be seeing two ways to show hospitality to others. Dos maneras de mostrar nuestra hospitalidad a los demás. Two ways to show hospitality to others. Vamos a estar estudiando entonces la carta, la tercera de Juan, capítulo 1, sabemos que es un solo capítulo, del verso 5 al 8. So we will be in 3 John chapter 1. There's only one chapter in John, verses 5 to 8. Tercera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 8. 3 John chapter 1, verses 5 to 8. Y para empezar vamos a leer el verso 5 y 6.
And to begin, we will be reading verses 5 and 6. Dice la palabra de Dios: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Beloved, you do faithfully whatever you do for the brethren and for strangers, who have borne witness of your love before the church. If you send them forward on their journey in a manner worthy of God, you will do well. Ya sabemos que esta carta va dirigida a Gallo. No tenemos mucha información de este hermanito, pero la poca información que tenemos nos habla de una persona con un corazón para Dios. And this letter is addressed to a brother named Gaius, and we don't have a lot of information about this brother, but what little we do have speaks of a person with a heart for God. Y esta vez la Biblia lo presenta como un buen hospedador. Él se deleitaba en especial en abrir su hogar a aquellos que salían a predicar el evangelio. And here the Bible presents him as a good host. He especially delighted in opening his home to those who went out to preach the gospel. Pero él alojaba en su casa no solamente al que conocía, sino al desconocido también. And he not only opened up his house and his hospitality to those that he knew, he also did that to people he didn't know. Dice Juan que Gallo era fiel en este ministerio. And John says here that Gaius was faithful in this ministry. Gallo sabía que dejar de hospedar a los siervos era como dejar de hospedar al mismo Jesús, y esto lo podemos ver en la palabra de Dios en Mateo 25:45. And he was faithful in his ministry. He knew that refusing to host the servants of God was like refusing to host Jesus himself. And we see this in Matthew 25, verse 45. Mateo 25:45 dice: Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. And Matthew 25:45 says, Then he will answer them, saying, Assuredly I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. Recordemos que era la parábola que le contaba Jesús a sus discípulos, donde decía: tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, tuve frío, no me cobijaste. Y le preguntan: ¿cuándo no hicimos esto contigo? Y él le responde de esta manera: por cuanto no lo hicisteis con uno de estos pequeños, a mí no lo hiciste tampoco. Quiere decir que lo que es con el Padre es con el Hijo, y lo que es con el Hijo es con el Padre. And remember this parable that this verse is from, where Jesus is saying to him, I was hungry, you didn't give me food. I was without clothing, you didn't give me clothes. I was thirsty, you didn't give me water. And they're saying, when did that happen? When did we not give you all of those things? And he said, Assuredly I say to you, inasmuch as you did not do it for one of the least of these, you did not do it for me. And we see that when you do something for the brothers, you do it for the Lord. And when you do something for Jesus, you do it for the Father. La bondad de Gallo era conocida por toda la iglesia, porque los siervos a los que él hospedaba daban testimonio de esto. And Gaius' kindness was known throughout the church because the people he hosted testified to it. La manera que Gallo trataba a las personas estaba hablando de él, y esto nos recuerda que nuestro comportamiento también predica. And this is talking about Gaius as a person. It's important that our behavior also is an evangelistic tool. Y bien, mujeres, debemos entender que para ese tiempo la hospitalidad, el tema de la hospitalidad, era una ley sagrada y un deber obligatorio para proteger y cuidar al viajero. And we must understand that in those times, hospitality was a sacred law and an obligated duty to protect or care for travelers. Recibir a un extraño o ayudar a un viajero era visto como servir a Dios y a los ángeles. El anfitrión daba comida y techo, diría el pastor Mike, gratis, sin esperar nada a cambio. And receiving a stranger or helping a traveler was seen as unknowingly serving God or even angels. The host offered food and shelter, as Pastor Mike loves to say, free of charge, expecting nothing in return. En aquel tiempo existía un protocolo que había que desarrollar
para ofrecer la hospitalidad y comprendían 4 puntos principales. And at the time, there was a protocol for practicing hospitality that they had developed, which was as follows. Primero, el recibimiento. Se saludaba con un beso en la mejilla o un abrazo. And the first step was the welcome. A kiss on the cheek or a hug was exchanged. Segundo, el lavado de pies. Se lavaba todo el polvo de la persona, de los pies de la persona, con agua fresca, imagínese usted. And the second step would be then washing of the feet. The dust was washed from the guest's feet with fresh water. Imagine that. Tercero, usaban aceite perfumado que le colocaban en la cabeza para rendirles honor. And the third step was perfumed oil. A little oil was placed on the guest's head as a sign of honor. Y número 4 tenía que ver con la comida. Tanto la comida como la bebida tenía que ser lo mejor. Y si era posible, matar un becerro gordo. And the final step is about food and drink. The best of the house was prepared, sometimes even including the slaughter of a fattened calf. Por tanto, para esta cultura, el ser hospedador era algo de mucha importancia, pero en esta historia es mucho más importante porque se trata de hospedar a los siervos de Dios. Therefore, for that culture, being a host was of great importance. But in this story, it is even more significant because it concerns hosting the servants of God. Por ese motivo era que el hermano Gallo se esmeraba al atender a estos siervos. For this reason, Brother Gaius took great care in attending to these servants. Y esto nos lleva a la primera manera de mostrar nuestra hospitalidad, conduciéndote fielmente. And this brings us to our first point on first way to show our hospitality, conducting yourself faithfully. Conduciéndote fielmente. Conducting yourself faithfully. Así como Gallo lo hizo fielmente, con amor y desinteresadamente, debe ser nuestro servicio al prójimo. And just as Gaius did this faithfully, loving, and selflessly, that's how our service to our brothers and sisters should be. Hacer todo como si lo estuviéramos haciendo para Dios, como que si estuviéramos sirviendo a Dios. Cuando hacemos esto de manera intencional, vamos a hacer las cosas con excelencia. And doing this, believing and understanding that we are doing it for the Lord. And when we do that intentionally for the Lord, we do it with excellence. Recuerden, mujeres, que estamos llamadas a esto, a hacer las cosas con excelencia. Así como nuestro Padre hace todo para nosotras con excelencia, estamos llamadas a trabajar para la extensión de su reino con excelencia. And remember that we are called to do things with excellence, just as the Lord does things with excellence, just as God does, because in God's kingdom, He calls us to do things with excellence. Podemos avanzar a leer el verso 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Let's read verse 7. Because they went forth for His name's sake, taking nothing from the Gentiles. Estos hombres viajaban con un fin. Ellos tenían un propósito. Ellos llevaban el mensaje del evangelio consigo. And these men that traveled, they traveled with a purpose, with a reason. They carried the message of the gospel with them. Por supuesto que eran viajes extremadamente largos, eran viajes de días, eran viajes incómodos. And of course, these journeys that these men were taking and embarking upon were very long journeys, taking days at a time. One might even say uncomfortable journeys. Y es por eso que el apóstol Juan se preocupaba tanto por ellos. Se preocupaba porque fueran bien atendidos donde quiera que llegaran. Y quién mejor que Gallo con esa disposición para atenderlos. And that is why the Apostle John was so concerned for them, concerned that they would be well cared for wherever these men arrived. And who better than Gaius, with that disposition of heart and service. Estos siervos no disponían de facilidades para emprender estos viajes. Estamos claras de que no había un automóvil, no había un tren, no había mucho menos un avión, no había las maneras de transportarse cómodamente y tenían que caminar por largos días. And these servants, these men that came to preach the gospel, had no resources to undertake these journeys. There was no car, no train, no plane. They had to walk for many days. Y usted me preguntará, bueno, un burrito, un caballito. Sí,
pero ahí llevaban sus cargas, entonces no se podían montar ni en el burrito ni en el caballito. And you might be asking, well, what about their horse? What about their donkey? And they might have had like a donkey or a horse with them, but that animal was to carry their belongings, their burden. They weren't sitting on that donkey. De manera que viajaban en la voluntad de Dios, viajaban por fe, viajaban con la fe de conseguir personas de buena fe que les dieran hospedaje seguro. And they traveled in God's will, and with the faith of finding kind-hearted people who would give them safe lodging. Y la Biblia dice seguro porque sí existían, a través de esos largos caminos existían pequeñas posadas, pero extremadamente peligrosas. Entonces, al apóstol Juan, por supuesto, no querían que estos ciegos llegaran a estas posadas peligrosas, sino que llegaran a lugares seguros. And talking about safe lodging, yes, there did exist during this time inns along the ways, along these travel routes, but the Apostle John knew that these places were not safe, they were dangerous. So that's why he emphasizes that they would find safe lodging. Prácticamente estos hombres esperaban solo en el Señor para el suministro de sus necesidades. And these men practically relied solely on the Lord to provide for their needs. Nos dice la palabra de Dios aquí que ellos salieron sin aceptar nada de los gentiles, que no quisieron aceptar ayuda de los inconversos. And the word says that they left without accepting anything from the Gentiles. They did not want to accept help from the unbelievers. ¿Y por qué? Porque eso significaría darle a los inconversos motivos de alardear y decir frases como esta. Tienen un Dios poderoso, pero ni siquiera tienen para ir y divulgar a ese Dios. And you might be asking why. And it's because these unbelievers would then have the opportunity to boast or to mock and say things like, you have such a powerful God, but you have no way to actually go and spread the gospel and go and share about this God. Muchas veces nos toca y nos ha tocado en la vida depender solamente de Dios, movernos por fe y hacer las cosas por fe, pero Él siempre responde. And many times in our life, we're going to be in those encounter seasons in our lives where we depend solely upon the Lord, and we cry out to Him and we depend on Him in those moments. Avancemos al versículo 8. Nosotros, pues, debemos acoger tales personas para que cooperemos con la verdad. Let's read verse 8, and it says, we therefore ought to receive such, that we may become fellow workers for the truth. En este verso el apóstol incluye a todo creyente, te incluye a ti, me incluye a mí, porque dice, nosotros debemos, es un llamado a esas personas hospitalarias con un corazón como el de Gallo. And in this verse, the apostle includes every believer, you and me, when he says, we therefore ought to receive such. It is a call to be hospitable people with a heart like Gaius's. Dispuestos a servir, a dar de sí lo mejor. ¿Qué sabemos que es mejor que dar que recibir? ¿Cierto? También aquí aparece una palabra clave que dice, para que cooperemos con la verdad. And we should be willing to serve, willing to give, because as we know that common phrase, it is better to give than to receive. And here we see another phrase in this verse. It says that we may become fellow workers for the truth. La hospitalidad es una manera de contribuir con la extensión del reino de Dios. ¿Sabías eso? And hospitality is a way to contribute to the expansion of the kingdom of God. Did you know that? Y esto nos lleva a la segunda manera de mostrar nuestra hospitalidad. Point number 2, this leads us to our second way to show hospitality, serving without Servir sin esperar nada a cambio. serving without expecting anything in return. Servir sin esperar nada a cambio. Serving without expecting anything in return. ¿Y esto cómo lo aplicamos? And how do we apply this? Siempre debemos recordar que todo lo que hagamos aquí en la tierra será recompensado ¿en dónde? En los cielos. Amén. We must always remember that everything we do here on earth will be rewarded where? In heaven. Las buenas acciones traen galardones en el cielo. And these good deeds, they bring rewards and blessings in heaven.
Para que aquí hay un problema técnico porque se me mojaron los dedos y no me ruedan. Trae galardones en el cielo. Ok, en la Biblia tenemos un ejemplo grande de esto. Lo podemos ver en Mateo 10:41. And in the Bible, we have a great example of this, and we see it in Matthew 10:41. Dice, el que recibe a un profeta, pongan cuidado, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. And it says, Matthew 10:41, he who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward, and he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Esto lo que nos quiere decir es que comparte el mismo mérito espiritual. O sea, de la bendición de Dios, la que le da a ese siervo, tú vas a recibir también. And this wants to say that this has the same spiritual merit and benefit. It is equal before the eyes of the Lord when you serve a prophet or when you serve a righteous man. Cuando entendí esto, me puse a contar a ver a cuántos siervos había atendido para ver cuánto galardón tenía en el cielo. And when she read this, she was just like, wait, how many righteous people have I served? And what would that mean for my blessings in heaven? ¿Cuántos premios tengo por ahí, Señor? God, how many prizes does she have up there? No es en vano, no es en vano. Vale la pena servirle a tu prójimo, a los siervos de Dios. También de esta manera estamos mostrando nuestra manera de ser algo importante en este cuerpo. Nosotros tenemos nuestra manera también de servir y esta es una manera importante de hacerlo. This is a very important way to serve, and this tells us that it's not in vain. It's not in vain to serve others. It is very much worth our while to serve our brothers and sisters, to serve the servants of God, because we're serving God in this way as well. El fin de semana pasado hubo aquí una conferencia. ¿Cuántas pudieron venir? And last weekend at this church we had a church planning conference. How many of you guys could attend? Hubo una conferencia de plantación. ¿Sabes cuántas personas asistieron a esa conferencia? Yo les puedo decir, aproximadamente de afuera vinieron 600, sin contar las personas locales. And do you know how many people attended that church planning conference? From visitors that weren't a part of our church, 600 people, not including the locals that were already attending. Todas comimos, todas bebimos, sin pagar un solo peso. And during that conference, we all ate and we all drank without paying a single penny. Fuimos atendidos con amor y con mucha ese sentido de hospedaje. And we were treated with love and with that feeling of hospitality. Muchos se hospedaron en casas de hermanos de aquí de la iglesia y supe de una familia que recibió a 9 de ellos. And a lot of people from this church allowed and invited people into their very own homes. And she knows somebody that even had 9 people in their house. Esto es lo que ama el Señor de sus hijos. And this is something that Jesus loves when his children do. El servicio con amor, con honestidad, con humildad, donde la bondad predomina. Service with love, honesty, and humility, where kindness prevails. Debemos estar siempre dispuestas en estas actividades a poner nuestro granito de arena. Y yo sé que muchas aquí de nosotras nos gusta servir. ¿Dónde me necesitan? ¿Dónde puedo hacer algo? ¿Dónde puedo ayudar? ¿Dónde puedo hacer algo? Esto es ser parte del cuerpo. And when these activities and these events happen, it's an opportunity to join in as well, to look, where can I serve the Lord and have that blessing of service as well. Jesús nos dejó el mejor ejemplo de ser una persona hospitalaria. And Jesus left us the best example of being a hospitable person. ¿Qué dice Juan 14:2? What does John 14:2 say? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotras.
John 14 says, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you." ¿Te puedes imaginar esto, mujer? El mismo Jesús, nuestro anfitrión, está preparando morada. Morada significa sitio, lugar, casa, para ti y para mí. Can you imagine this for a moment, ladies? Jesus himself, our host, preparing us a place, a dwelling, a house for us. Esto no es algo improvisado. Él se fue y lo dijo, voy a preparar morada. Imagínate, hermana, lo que a nosotros nos espera. And he just didn't just pull this idea out of thin air. This wasn't improvised. It was something that he planned to do, that he said he was going to do. Imagine, ladies, we have a home in heaven. ¿Te imaginas que cuando partamos de acá, yo creo que no nos podemos imaginar el lugar donde vamos a llegar? Porque como Él todo lo hace con excelencia, no podemos imaginar lo que vamos a encontrar. Esto no es, ahí llegaron las ovejitas, pásenla. No, 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 no. Esto es el agasajo del agasajo. Can you imagine that the Lord is preparing us a place, and we can't even imagine it because he does all things with such excellence. We can't even comprehend what he has for us. This is the best of the best, like la creme de la creme. Exactamente, la crema de la crema es la que va a llegar allá. Y el Señor lo sabe. Fíjate cuánta estima nos tiene el Señor. No nos ve como cualquier cosa. Hay que preparar. Así como cuando tú preparas la casa. Oye, viene Claudia para la casa. Vamos a limpiar, vamos a arreglar, Así está el Señor preparando morada para nosotros. And the Lord is taking us seriously. He's preparing a wonderful place for us. We're his children. Just as you invite somebody important to your house and you get everything ready and everything nice, that's how the Lord is preparing heaven for us. Sabes, todo esto es como un boomerang. Nosotros lo sabemos. Todas aquí, yo sé que hemos practicado esto. Cuando tú das, tú recibes. And all of us have, this is like a boomerang, and all of us have experienced this, because when you give, you also receive. Tú siembras y tú vas a cosechar de eso. What you sow, you shall reap. Sabes, he entendido con esto que el pastor Mike tiene esto muy claro. ¿Ya lo pillé? And I understand from this that this is something that Pastor Mike also understands very well. Sabemos que no estamos en una iglesia pequeña. We know that we are in a small church. Hemos visto los eventos que se hacen en la iglesia. I mean, we've seen these events that we do at church. Todo gratis. Everything free. Tenemos un centro de bienvenida que cuando llegamos nos consienten con regalitos gratis. And at the center of the Welcome Center, we all know that when you go, you get something for free. Y ojo, estos regalitos no son porque te estén comprando o te estén convenciendo. Estos regalitos son una manera de felicitarte por el paso que diste. And these gifts aren't like they're not trying to buy you with these little gifts. It's more of a way of congratulating you for this step that you've taken. Tenemos los postres de bienvenida que dice el pastor que sin caloría. Gratis. We also have the welcome desserts that the pastor says are calorie free, and they're also fine, like money. They're like free. De manera que podemos ver, nosotros estamos viviendo el ejemplo claro. Podemos ver cómo está la iglesia. Podemos ver qué va pasando paso a paso. ¿Por qué? Por esa actitud, la actitud de un pastor que siembra, que da sin esperar nada a cambio y lo hacemos con amor. And we see this example in our church. It is a generous church, and we see that example in our pastor who has sown so much and has reaped. El Día de las Madres, taquitos de carnita. Mother's Day, we have those little carnitas tacos Los padres, for the dads. así, y pare usted de contar, todo gratis. And on those days, everything free. Entonces eso es ser un buen anfitrión, eso es ser un buen hospedador, sin esperar nada a cambio, porque sabemos que el Señor se encarga de retribuir. And this is what it means to be a good host, not expecting anything in return, because we trust that the Lord will reward us, will return it to us. Y entonces todo esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Estoy cooperando con lo que Dios está haciendo? And this brings us to a question. Are we cooperating with what God has done?
Fíjense ustedes, existe una gran diferencia entre ser espectador y ser participante. And I assure you that there's a great difference between being a spectator and being a participant. Un espectador observa y un participante se involucra. A spectator observes while a participant is involved. Nos vamos a involucrar ¿para qué? Para cooperar, como nos lo dice la palabra aquí, como dice la Biblia, para cooperar con la extensión del reino de Dios. And we are involved by cooperating with the kingdom of God, being involved just as the Bible says. Y esto pasa no solo en la iglesia, esto también es en nuestras casas, en nuestro trabajo. Así debe de ser. And this doesn't just happen at church, this happens in our homes, in our workplaces. ¿Sabe? Yo les quise dejar esta historia para el último, porque yo viví esto en carne y hueso. Ya les voy a decir qué. And she wanted to leave this story for the last because she lived it herself. Cuando en Venezuela yo acababa de nacer de nuevo, In Venezuela, where she's from, when she was born again, era una iglesia muy pequeña, pero por lo que era muy pequeña se hacían muchas actividades de evangelismo, de campaña, muchas cosas se hacían y venían muchos ministros invitados. and even though it was a small church, they would always do a lot of activities, events, campaigns, and they would always invite a lot of ministers to the church. Nosotros, gracias a Dios, vivíamos como vive la hermana Patty, así muy cerca de la iglesia, y teníamos una casa donde nos sobraba una habitación cómoda. And they, at that time, they lived very close to the church, like Hermana Patti does, and so they opened up their home to receive people. Y un día el pastor nos dice, oye, nos van a venir un matrimonio que viene para tal campaña, ¿nos podrían hospedar en su casa? And one day the pastor comes up to them and says that there's a couple that's coming to this event. Would you be able to have them in your home? Y yo lo primero que dije fue, ¿cuántos días? The first thing she says is, how many days? Hermana, yo tengo que confesarle, y se los decía a mi mesa, ya no, antes yo no soportaba tener gente en mi casa. Fuera ministro, no fuera ministro, no soportaba. And sister, she shared this with her table already, but not anymore. But back then, she did not enjoy having people over at her house, and she wouldn't like invite people over to her house for long periods of time. Entonces el pastor dice, no, hermana, es solamente el fin de semana por la campaña que vamos a tener. Le dije, bueno. And the minister says, no, sister, it's only for the weekend, for the event that we're gonna have. And she's like, okay. Llega la parejita, para qué bendición la parejita. Pero la hermana estaba muy enfermita y entonces había que a tal hora un té, a tal hora no sé qué cosa, a tal hora una vitamina. And this couple comes, such a blessing, this little couple, and the wife, she's a little sick, so there's kind of a schedule. At this hour, she needs to have tea. At this hour, she needs her pills at this hour. Tengo que confesarles que preparé la habitación quejándome. Yo no tengo necesidad de esto, le decía yo a mi esposo. ¿Por qué? O sea, más trabajo para mí. Como no tengo suficiente trabajo, entonces más trabajo para mí. And unfortunately, she says that she prepared that room for those people complaining. As if I don't have enough work. I don't need this, she would complain to her husband. Una noche que le tocaba uno de los tés, porque eran tés diferentes, no sé qué, ella se estaba haciendo un tratamiento con unos tés, que confundo el té. Confundo el té de la hermanita y el té ese precisamente era para dormir y le di el otro que era todo lo contrario. Resulta que eso fue lo que exploté delante de los ministros. Se me rompió la cabeza, estallé. Okay, so basically, this night comes and she's like it's her turn to like prepare all the teas, and she mixes up all the teas that she has to prepare, and she accidentally gives this little lady who's sick, who they're doing trying to do a treatment for her health with all these teas, and every tea was different. She accidentally gave the tea that was to put her to, when it was time, she should have given her the tea that was to make her go to sleep, and she gave her the exact opposite of that, and she went crazy. She had enough. Sí, lloré. Por supuesto, la hermanita no me reclamó nada. La hermanita lo que hacía era verme. Lloré, peleé con Luis, pataleé y dije, primera y última. Le dije, primera y última. It wasn't great. The little lady
who didn't yell at her or anything, but she was done. She was crying. She was arguing with her husband. She said, "This is the first and the last time." Eso pasó. And that ended. That Al went. poco tiempo, viene otra vez otra actividad, pero ya venía más gente. And this time, as time passed, and another event happened, and this was for a larger amount of people. Y que nos llama el pastor, he orado al Señor y siento de Dios que le voy a entregar este ministerio de hospedadores. And the pastor comes up to her this time for this event. He says, "I've been praying about it. You know, I think the Lord is guiding me. I believe the Lord would have you take on this ministry of hospitality." Luis fascinado porque a él le encanta tener gente en la casa. ¿Cómo no, pastor? Y volteo yo y le hago con los ojos así. No sabía ya yo cómo abrirle los ojos. And Luis, her husband, loves having people over to the house, so he was an immediate, "Yes, of course, when." And he looks at her and she's looking at him, side-eyeing on the edge of her seat. Yo dije, ¿cómo? Dios mío, no, yo no puedo. Yo dije, pero no me atreví a decirle nada al pastor por pena. Sí, van a llegar una pareja, tienen 2 hijos y después va a llegar otra gente más, no me acuerdo qué. Y yo lo único que le dije fue, a mi casa. And she's like, "What do you mean? How on earth? What are you talking about? No way." And she's also thinking that in her head. She didn't say it, of course, to the pastor out of embarrassment, but he then starts to tell them, "Well, we were thinking of like sending a couple with these 2 kids to your house." And she says, "In my house?" Sí, hermanas, llegaron a mi casa. Yes. Definitivamente mi casa quedó de que ahí llegaban todos los siervos de Dios, ahí llegaba todo el que venía a campaña, a predicar, a profetizar, a lo que fuera, llegaba allí a la casa. And sisters, her house became the main place for all those people to stay in. And so many people came, ministers, servants, people for prophesying, all these things, all these people, different people, all came through her home. Creo que el Señor en ese momento, creo no, estoy segura, que el Señor me estaba enseñando porque yo tenía el corazón muy duro para esto, muy duro. Yo era de las personas que si usted llegaba sin avisarme, yo iba calladita, me asomaba por el ojito. And she brought up the Lord, and she knows that God was teaching her during this time. Because she wasn't always like that. She was the lady that if you came to her house, like without telling her in advance, she'd like creep up to the eye hole, take a peek, and then like pretend that nobody was home. Y si usted me llamaba y yo medio intuía que iba a ir para la casa, ay, Janet, ¿qué estás haciendo? Voy saliendo. And if somebody called her and she could sense that they were like trying to stop by, say like, "What are you doing yet?" And she'd be like, "I'm about to leave, I gotta go." Yo sé que muchos se identifican aquí porque no creo que sea yo la única. Yo era así y usted era así. Y felicito a las que nunca han sido así. What a blessing to never be like that. But I know that a lot of us, she's not the only one, we're not the only one. Pero ustedes saben que el Señor a mí me mostró por qué yo era así. But you know what? God showed her why she was this way. Porque yo misma me decía, Jan, eres insoportable. Porque ni a la familia querían la casa. And the Lord showed this to Janet because her heart was like, I don't even want like my own family in my own house. ¿Saben por qué fue? Porque cuando yo era pequeña, la persona que me crió, And you know why? Because when she was younger, the people that raised her, me decía, qué vergüenza cuando tú estés grande que te vayan a visitar y consigan la casa toda desordenada. Consigan los zapatos tirados, porque parece que chiquita yo era muy desordenada. Los zapatos tirados, qué pena, ¿qué va a decir la gente? and because as a child she was disorganized. I mean, she was a little kid, and the people that raised her would tell her, what an embarrassment if you're like this when you're older and people come to your house and it's all disorganized and dirty and your shoes are thrown here and there. Entonces por eso yo intuyo que yo sentía, si la casa no está de punta en blanco, aquí no puede entrar nadie. That's why she felt like if somebody was about to come, like nobody was allowed to see her house if not everything was up to her standards of cleanliness. Y como nunca estaba de punta en blanco, And since it was never to those standards of cleanliness, no critiquen. don't criticize.
Entonces, hermana, yo les quise dejar esa historia de último, porque sí tenemos nosotros que meditar en esto. Estamos en una iglesia muy grande donde hay mucho trabajo y en nuestra casa también. And I want to leave you guys lastly with this story because there's a lot of work to be done, not only in our church, but in our homes. Entonces, meditemos en esto, trabajemos en esto y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Yo quería pedirles de corazón, si de verdad alguna de acá quiere disfrutar de esa morada que nos está preparando Jesús allá en el cielo, tienes que nacer de nuevo. Let's meditate. And for this story, I want you guys to meditate upon this, to think about this. And I want you, if you're hearing this today, to consider that eternal dwelling that's in the heaven that awaits for us. That if you want to partake of that dwelling, you must be born again. Porque si tú no naces de nuevo, no vas a disfrutar de esa gran morada que nos están preparando. Because if you have not been born again, you will not partake of this eternal and heavenly dwelling. ¿Y qué es nacer de nuevo? Simplemente arrepentirte de corazón de todos tus pecados y recibir a Jesús en tu corazón. What does it mean to be born again? It simply means to repent of your sins, to ask for forgiveness, and to receive Jesus as your Lord and Savior. Así que yo invito a las que no lo hayan hecho todavía y le pidan dirección a su líder de mesa. Y usted en casa, si no lo ha hecho y lo quiere hacer, pues mándenos un mensajito y con gusto le vamos a devolver el mensaje. Dios me las bendiga y a practicar. And if you're here tonight and you would like to make that decision, if you would like to be born again, I encourage you to talk with your table leaders. And if you're online, please send us a message. God bless you all.